Hello នេះយើងវីដេអូនឹងផ្លាច់ពីវីដេអូមុនតិចហើយវីដេអូនឹងមកប្រៀបធៀបកាតអូបាម៉ាយ៉ាងហើយយើងនេះយើងដឹងហើយអូបាម៉ាយ៉ាងកាតនៅបាសសេនេះដែលគេតំ free ដែលយើងពេលនឹងទីចូលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយយើងហើយខ្ញុំនឹងប្រៀបធៀបកាតអូបាម៉ាយ៉ាងហ្នឹងហើយនឹងកាតអូបាម៉ាយ៉ាង Division Soul Time នេះគ្នាយើងចង់ដឹងថាពួកគាត់មួយណាល្អជាងនិយាយទៅបើគ្នាយើងណាចង់ដឹងថាកាតពីរនឹងមួយណាល្អជាងគឺត្រូវហើយវីដេអូនេះខ្ញុំប្រៀបធៀបមានទាំង gameplay លេងជាគ្នាយើងលេងឲ្យគ្នាយើងមើលទៀតថាកាតមួយណាមើលទៅលេងល្អជាងអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមើលធូរសិននេះកាតនៅបាសសេនេះយើងអូបាម៉ាយ៉ាងខ្ញុំលេង30ប្រកួត27គ្រាប់ហើយនឹង9អាស៊ីសិតលេងប្រាំងនេះយើង PVSP ហើយ Playstyle Go Patcher ហើយយើងមកមើលបញ្ចប់ទីមកបញ្ចប់ទី91នេះយើងអែមដែរយើងរស់ free ហើយ speed 95ហើយ acceleration 94នេះយើងនិយាយទៅប៉ុណ្ណឹងអែមដែរសម្រាប់កាត free នេះយើងកាត free ប៉ុណ្ណេះរត់ដាច់ជើងចោលឥឡូវយើងមកមើល skill អូបាម៉ាយ៉ាងកាតបាសសេនេះទាំងអស់គ្នានិយាយទៅកាតនេះមក skill 2នេះយើង phenomenal finishing ហើយនឹង low screamer កាតនេះហើយឥឡូវយើងចូលដល់កាតទី2របស់យើងគឺអូបាម៉ាយ៉ាង Soul Time នេះយើងកាតនេះគាត់អាយុ36ទេនេះយើងរៀងចាស់តែខ្ញុំលេងបាន82ប្រកួតនេះយើង38គ្រាប់ហើយនឹង12អាស៊ីរៀងគួរសមទេយើងអត់ល្អណាស់ណាដែរទេហើយសម្រាប់ play style វិញគឺ Go Patcher នេះយើង play style Go Patcher ទាំងពីរដូចគ្នាទាំងពីរនេះយើងហើយសម្រាប់បញ្ចប់ទីវិញ93យើងសម្រាប់កាតនេះលើសកាតមិនទៀតជាតិហើយសម្រាប់ speed 94 acceleration 95នេះយើងខុសគ្នាបន្តិចអត់អីលេងបានហើយសម្រាប់ skill មានតែមួយទេសម្រាប់អូបាម៉ាយ៉ាងនេះគ្នាយើង acceleration burst ពេលជំនួយលបឿននេះយើងនិយាយទៅ skill អូបាម៉ាយ៉ាងនេះអត់តំណងនេះយើងព្រោះអី skill ហ្នឹងអត់ទៅពេញនិយមទេគ្នាយើងអូបាម៉ាយ៉ាងវាលឿនស្រាប់ហើយតោះឥឡូវយើងមកមើល game play ទាំងអស់គ្នាថាល្អដូចដែលខ្ញុំនិយាយអត់ Voilà, on y est. Début de la rencontre. Et on va diriger nos yeux naturellement vers la défense d'Arène avec Fabio Cannavaro. Vous l'avez dit Grégoire, parce que ses qualités vont bien au-delà de sa technique. C'est un grand... Aubameyang a été bien présent sur la première tentative, mais il n'a rien pu faire sur la deuxième. Il avait bien suivi en misant justement sur une erreur du gardien. Le tir était difficile à capter. Bien joué. Peut y aller. Messi, bien la profondeur. Oh, il y a danger. Zedorf. Aubameyang. Oh, le match commence. Avant que vous ne me posiez la question, Grégoire, je pense que Frank Rijkaard pourrait bien être l'homme du match. Alors je la pose la question pour son rôle en défense ou pour Romero. Eh ben dis donc, c'est pas folichon comme entame, toujours pas le moindre tir. C'est joué dans l'espace. Soboslai, le ballon dans la profondeur. Aubameyang. Et bon contact, c'est récupéré. À 1-0, on peut comprendre que les joueurs n'aient pas... Faut tirer là. Oh. Rijkaard. Et voici Aubameyang. Et c'est bien par-dessus. Coup de sifflet. Il cherchait la profondeur, mais c'est intercepté. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée prendre. Cette fin de match reste ouverte suite à la réduction du score. C'est vrai, mais ils ont déjà marqué 2 buts, alors rien ne les empêche d'en inscrire un troisième. Énorme occasion. Oh, c'est très vite. Ils sont vraiment dangereux sur ce type d'action. Avec la vitesse de leurs joueurs, une fois lancés, il est souvent trop tard pour les rattraper. 2 buts d'avance. Ça Sans donner un petit peu d'air, ils pourraient bien décider de gérer la suite maintenant. aurait pu donner quelque chose, mais ça n'ira pas au bout.
Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier là, juste avant la passe. Un ballon intéressant. Visiblement pas sur la même longueur d'onde que son coéquipier. En profondeur, ce ballon vers Pierre-Emerick Aubameyang. Oui, il est... Messi. Le ballon circule bien, techniquement c'est soyeux. Il choisit la profondeur. Interception, il y avait danger. Messi. Avec Aubameyang.